Longtrai Valley by Khobjagnai, Masli Hatio Kasha, Dolai Hankorni, Hati, Kotor Hne, Shinimung Manjak, Hati, or Hatio TTDC Hapangbai, Naikolzak, Mono Subjunally Bishingte, Bishi Burum, no, Tender Klai, Hati Committee Rokni, Yago, Yaparizago, Fiaba or Hati, Wa, Bania Kainai Rock, Belaikino Zingzalo, Lailaja, Lama Harbek Ungmani, Bagai, Bania, Klaimaya. Angui tong laika thang laisho klaithani malkhung kasal laijak abonotui TTDC hayakeba hati committee muksha yapri naharya angmani bai lukurok tamasaka khrainedi chini mangpliwo কি হইছে দাদা কি হইছে দাদা গাড়ি খারাপ হইছে কিতে লাগা পেসিং গেছে রাস্তার লাগি রাস্তা এটা কোন বাজার এটা হালালি বাজার মাছলি বাজার আচ্ছা গভর্নমেন্ট টাকা নিতেছে তো এই রাস্তার বিষয় নিয়ে কি বলবেন আপনি রাস্তা ঠিক হোক পরিবর্তন হোক এটাই চাই আচ্ছা আপনারা ওই রাস্তার ব্যাপারে গাড়ি কি কি অসুবিধা হয় গাড়ি ফাঁসা জায়গা এরপরে নষ্ট হয়ে জায়গা এই আর কি সমস্যা কত বছর ধরে এভাবে চলতেছেন আপনারা 4-5 বছর 4-5 বছর আচ্ছা কোনো বাজার কমিটির কোনো ট্যাক্স দেওয়া লাগে না না দেওয়া লাগে না আপনার নাম কই যাইব গাড়িটা কয় ঘন্টা দিয়ে যায় এখানে গাড়িটা আটকেছে সকাল 5টা থেকে इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।